bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor, hem de canlı yayında izliyor. Ey Amerikan devleti! Bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa'nın devlet ve hükümet başkanları! İsrail'in bu soykırımına, bu barbarlığına, bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Çünkü sustunuz. Hastane, okul, cami vurdular, sustunuz. Yardım konvoyu vurdular, sustunuz. Dünya... नाज़रीन, इस वक्त आपने जिस शख्सियत की तकरीर सुनी है वो एक कोस्ट गार्ड का बेटा है, लेकिन अपनी मेहनत और जहानत के बलबूते पर वो मुल्क का सदर बन चुका है। उसके चर्चे पूरी दुनिया में हुए। अपने फैसले और दलेराना इक़दामात के बाइस वो मुतअद्दिद मरतबा दुनिया की सुर्खियों की जीनत बन चुका है। वो वक्त के साथ साथ सियासत के एक भारी भरकम पहलवान भी बन चुके हैं। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाद वो वाहिद ऐसे रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं जिसने तुर्की की तश्कील नौ किसी दूसरे तुर्क रहनुमा के मुकाबले में सबसे ज़्यादा की है। नाजरीन, उन्होंने एक नज़म लिखी जिससे उन्हें जेल भी जाना था, मगर अभी हम उस नज़म के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो था कौन। नाजरीन, वो क्या कहते हैं, एक कोस्ट गार्ड के बेटे थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो बचपन से ही फ़ुटबॉल के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने जवानी में फ़ुटबॉल में भी हिस्सा लिया। मगर उनके अंदर जो एक सियासत का जज्बा था वो कम ना हो सका, तो उन्होंने सियासत के बारे में सोचना शुरू किया। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताता हूँ जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। इसमें वो धमकी देते हुए कह रहे थे अमेरिकन रियासतों को, सारी क्रिश्चियन रियासतों को, इसराइली रियासतों को कि तुम ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, और इसमें इसराइल के साथ तुम लोग बराबर के शरीक हो और तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। और वो ये सारी की सारी बातें किसी अपनी मुल्क की पार्लियामेंट में बैठ के नहीं कर रहे थे, बल्कि दुनिया की वर्ल्ड वाइड पार्लियामेंट में बैठ के कर रहे थे। तो इसलिए उनको पूरी दुनिया सुन रही थी, सिर्फ उनके मुल्क नहीं सुन रहा था। वो एक बेखौफ और निडर हुक्मरान है। अब हम बात करते हैं उस नज़म की जिस पे उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। सबसे पहले तो उन्होंने जवानी में एक नज़म लिखी जिसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिदें हमारे मोर्चे हैं, उनके गुंबद हमारे हेलमेट, उनके मीनार हमारी बंदूकें और ईमान वाले हमारे फ़ौजी हैं। जिसमें वो यही कहते हैं कि उनका मस्जिद से जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम उनका ये नज़म पढ़ने का ये फ़ायदा हुआ कि मुसलमानों के अंदर एक जज्बा जाना। क्योंकि उस टाइम अगर हम लोग नोटिस करें उनकी जवानी के वक्त, जो उस वक्त सन चल रहे थे 1980s का दौर चल रहा था, 1980s के दौर के दरमियानी का या 1970s का शायद दौर चल रहा था, तो उस वक्त तुर्की के अंदर जो है वो सेकुलरिज़म बहुत ज़्यादा था, और सेकुलरिज़म की वजह से तुर्की के अंदर जो है वो जो बागी लोग थे वो लोग हमले करवा रहे थे। इसकी वजह से मस्जिदें शहीद हो रही थी, लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे थे, हिजाब पे पाबंदी होती जा रही थी। जो 100 ईयर की वर्ल्ड वॉर 2 में जो TT साइन हुई थी उसके ऊपर, उसके मुताबिक जो था कि मस्जिदें में नहीं बनेंगी और वो सारे रूल्स अलग हैं, उनके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये भी तो फिर ये हुआ, तो उन्होंने नज़्म पढ़ी, जिसके बाद वो कई अरसे यानी 18 से 20 साल की उम्र में वो जो थे वो जेल भी गए थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बाद। वो वाहिद ऐसे रहनुमा के तौर पर सामने आए जिसने तुर्की की तारीख बदली। अब हम आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें करता रहा हूँ कि उन्होंने तुर्की की तारीख बदल दी, क्या ऐसा उन्होंने काम कर दिया कि भाई तुर्की की तारीख बदल गई। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि वो 1984 से 1988 तक तुर्की के मेयर रहे थे, जिसका उन्होंने ये फ़ायदा उठाया कि उन्होंने एक पार्टी बनाई
جس کے بعد انہوں نے میئر کے طور پر سیکولرزم جو تھا اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا کام کرنا شروع کیا، کیونکہ وہ ایک میئر تھے، ابھی تک وہ پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس جتنی پاور تھی انہوں نے اس کے اندر ہی سیکولرزم پہ کام کرنا شروع کیا، انہوں نے سیکولرزم کو روکنا شروع کر دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ جو تھی یہ جو انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد پولیس اور کئی فوجوں نے ان کو پکڑنا شروع کر دیا، ان کو جیل میں ڈال دیا، جس کے بعد ان کی پارٹی بھی بین ہو گئی۔ دوستوں مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں آئی، کہ ان کا ویژن کلیئر تھا، وہ مسلم اپنی صرف کنٹری کو نہیں بلکہ پوری امت کو اٹھانا چاہ رہے تھے۔ مگر سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ خود کو ٹھیک کرو تبھی دنیا بدل پاؤ گے۔ انہوں نے بھی پہلے اپنے ملک کو ٹھیک کیا، پھر دنیا بدلنے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ انہوں نے اس کے بعد اپنی پارٹی کو مضبوط کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے، لوگوں کی وہ زینت بنے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد پھر امریکن سے بھی بہت زیادہ لڑائیاں ہوئیں، انہوں نے ٹرمپ کو بہت زیادہ شکست دی، وہ نہ ٹرمپ سے ڈرے نہ کسی اور سے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ انہوں نے اپنے ملک کو بہتر بنایا، انہوں نے اپنے ملک کی اکانومی اسٹرانگ کی۔ اس کے بعد OIC اور ایسی تنظیموں میں ایسی جو جگہیں تھیں جہاں پہ مسلمس کو اکٹھا کر کے انہوں نے کنگ شاہ فیصل نے اکٹھا کیا تھا، وہاں پہ اب وہ بھی جو ہے مسلم کے ایک بہت پاورفل حکمران بن چکے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ اب بہت پاورفل حکمران تھے ترکی کے۔ وہ بچپن میں اگر ہم ان کی بچپن کی بات کریں تھوڑی سی، تو وہ بچپن میں بریڈ اور جوس بیچا کرتے تھے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ آپ کے سامنے ایک بچہ آئے جو بریڈ اور جوس بیچ رہا ہو، مگر اس کی نیت صاف ہو، اس کا ویژن کلیئر ہو، تو کیا وہ ایک اچھا انسان نہیں بنے گا؟ وہ ضرور بنے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے، اور آپ کا وائی اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کو بن کے ہم ویڈیو بنائیں۔ وائی جس بندے کا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، کبھی بھی